অনুশীলনী 8.4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 তলৰ অবেদবোৰৰ প্ৰমাণ কৰা য'ত প্ৰকাশ ৰাশিৰ লগত জড়িত কোণবোৰ সূক্ষ্ম কোণ 1 to sec a 1 minus sin a into sec a plus tan a equal to 1 হয় এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ৰ বাও পক্ষটো লেফট হ্যান্ড সাইডটো লম এইটো লেফট হ্যান্ড সাইডটো কি আছে sec a তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব 1 minus sin a into ইয়াত কি হ'ব sec a plus ইয়াত কি হয় tan a হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব sec a into sec into a sec a হ'ব minus sec a ইয়াত কি হ'ব sin a হ'ব পূৰণ হ'লে into ইয়াত কি হ'ব sec a plus ইয়াত কি হয় tan a হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব এতিয়া এটো sec a হ'ব তাৰপিছত মাইনাস sec a আৰু sin a টো কি হ'ব sec a আৰু sin a টো tan a হ'ব into ইয়াত কি হ'ব sec a plus ইয়াত কি হ'ব tan a হ'ব যেহেতু ইয়াত কি হ'ব sec a sin a মানে কি হ'ব sec a sin a মানে ইয়াত tan a হ'ব এটো tan a হ'ব 1 by cos sin a মানে কি হ'ব এটো sin by cos মানে কি হ'ব sin by cos মানে tan a হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এটো হ'ব sec into a sec square a হ'ব plus minus a minus tan into a ইয়াত কি হ'ব tan square a হ'ব এতিয়া sec square a minus tan square a মানে কি হ'ব 1 হয় এতিয়া আমি কোনটো পাৰো রাইট হ্যান্ড সাইড এটাকে বাও পক্ষ ইকুয়াল টু এটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড বাও পক্ষ ইকুয়াল টু সুপক্ষটো সমান হয় এটো এনেকা হৈছে sec a তাৰপিছত sin a ইকুয়াল টু কি হ'ব 1 by cos a হয় তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব 1 by cos a into ইয়াত কি হ'ব sin a হ'ব তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব sin by cos মানে কি হয় sin by cos মানে tan a হয় আমি এইটো উত্তৰটোৰ মতে কৰিছো Question number 2 cot a minus cos a by cot a plus cos a equal to cosec a minus cosec 1 plus a 1 cosec a plus 1 Question number 2 এতিয়া আমি left hand side to লম এটো left hand side to এটো লম ইয়াত কি হ'ব cot a minus ইয়াত কি হ'ব cos a by তলত কি হ'ব cot a plus cos a হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব cot a মানে কি হ'ব cot a মানে cos a by তলত কি হ'ব sin a হ'ব cos by sin হলে কি হ'ব cot a হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব cos a হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব তলটো cos a by তলত কি হ'ব sin a হ'ব cos by sin মানে cot a হ'ব plus ইয়াত কি হ'ব cos a হ'ব equal to ইয়াত কোনটো কমন যাব cos টো কমন যাব cos a into ইয়াত কি হ'ব 1 by sin a minus ইয়াত কি হ'ব 1 হ'ব এতিয়া তলত কি হ'ব cos a into ইয়াত কি হ'ব 1 by sin a plus ইয়াত কি হ'ব 1 হয় এতিয়া এটো কি হ'ব cos ইয়াত কি হ'ব cos মানে এটো cos ইয়াত কি হ'ব cos a এটো হ'ব cosec a minus 1 equal to এটো cosec 1 by sin a এটো আৰু এটো ক্যান্সেল যাব 1 by sin মানে কি হ'ব cosec a হ'ব তাৰপিছত minus 1 হ'ব 1 by sin a মানে ইয়াত কি হ'ব cosec এটো cosec a plus 1 হ'ব এটো কি হ'ব রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড বাও পক্ষ ইকুয়াল টু সুপক্ষটো সমান হয় Question number 3 cos a by 1 plus tan a minus sin square a by cos a minus sin a equal to sin a plus cos a Question number 3 to left hand side to আমি লৈছো এতিয়া ইয়াত কি হ'ব cos a ওপৰত cos a হ'ব তাৰপিছত 1 minus tan a মানে কি হ'ব 1 minus tan a মানে কি হ'ব tan মানে sin a by cos a হ'ব sin by cos মানে কি হয় tan a হ'ব minus ইয়াত minus হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin square a by তলত কি হ'ব cos a minus ইয়াত কি হয় sin a হ'ব এতিয়া ইয়াত জৰণে ইয়াত লিখিম ইয়াত কি হ'ব
cos square etu cos aru etu cos into 1 a cos hobo cos aru etu cos tu puron kori yat ki hobo cos square a by tolot ki hobo cos a hobo minus yat ki hobo sin a hobo etu cos into 1 a cos a hobo tar pisot etu cos aru etu cos tu puron kori cos square a hobo tar pisot tolot ki hobo cos a minus sin hobo minus yat ki hobo sin square a by তলত কি হ'ব cos a minus ইয়াত কি হ'ব sin a হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব এটো cos into এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব cos square a minus ইয়াত কি হ'ব sin square a হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব পূৰণ হ'লে ইয়াত কি হ'ব এটো cos a minus এটো আৰু এটো লহাগু লম এটা লম sin a হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব cos a এটো cos a minus ইয়াত কি হ'ব sin a হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব cos a minus ইয়াত প্লাস হ'ব sin a হ'ব equal to তলত কি হ'ব cos a minus ইয়াত কি হ'ব sin a হ'ব তাৰ পিছত এইটো আৰু এইটো কেনসেল যাব তল ওপৰত এতিয়া ইয়াত কি হ'ব cos a plus sin a এটো হ'ব cos a plus sin a হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব রাইট হ্যান্ড সাইড বাওপক্ষ ইকুয়াল টু সোপক্ষটো সমান হয় Question number 4 cosec theta plus cot theta by cosec theta minus cot theta equal to 1 plus twice cot square theta plus 2 cosec theta into cot theta এটো হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইড টু আমি লম এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইড টু ললে আমি পরিমেয়করণ কৰিম পরিমেয়করণ কৰিলে ইয়াত কি হ'ব cosec square এটো cosec square theta plus ইয়াত কি হ'ব cot square theta all square হ'ব all square কৰিলে আমি দুই পক্ষক বৰ্গ কৰি পাম ইয়াত কি হ'ব cosec theta minus ইয়াত কি হ'ব cot theta হ'ব into ইয়াত কি হ'ব cosec theta plus ইয়াত কি হ'ব cot theta হয় এটো হ'ব equal to এটো a plus b all square মতে কৰিম ইয়াত কি হ'ব cosec theta square plus cot square theta plus 2 into cosec square theta into ইয়াত কি হ'ব cot theta হ'ব a plus b উত্তৰ মতে কৰিলে এতিয়া এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব cosec square theta minus plus minus minus cot square theta হ'ব এতিয়া এটোক আমি কেনে কৰিব লাগিব 1 plus cot square theta plus ইয়াত কি হ'ব cot square theta plus ইয়াত কি হ'ব twice cosec theta into ইয়াত কি হ'ব cot theta হ'ব এটো হ'ব equal to এটো হ'ব এটো আৰু এটো cosec square theta minus cot square theta মানে কি হ'ব 1 হয় 1 ৰ লগত এটো হৰণ কৰিলে এটো হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব 1 plus twice cot square into twice cos square theta plus ইয়াত 2 cosec theta into ইয়াত কি হ'ব cot theta হ'ব right hand side বাওপক্ষ ইকুয়াল টু সোপক্ষটো সমান হয় এটো cosec square theta minus cot square theta মানে কি হ'ব 1 হ'ব 1 ৰ লগত হৰণ কৰিলে এটো 1 এ হ'ব এটোৱে হ'ব question number 5 to root over 1 plus cos beta by 1 minus cos beta equal to cosec beta plus cot beta এটো question number 5 ৰ লব আৰু বিটাটোক আমি 1 plus cos beta ৰে পূৰণ কৰি পাওঁ এটো লব আৰু হৰটোক এটো 1 plus cos beta into 1 plus ইয়াত কি হ'ব cos beta ৰে দুই পক্ষক আমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 1 minus cos beta তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব 1 plus এটো cos beta হ'ব ইয়াত প্লাস হ'ব আমি লব আৰু হৰটোক 1 plus cos beta ৰে পূৰণ কৰি পাওঁ এতিয়া ইয়াত কি হ'ব root over এটো আৰু এটো কি হ'ব 1 plus cos ইয়াত কি হ'ব beta all square হ'ব তলত 1 ক স্কয়াৰ কৰিলে 1 এ হ'ব প্লাস এটো প্লাস এ মাইনাস এ সৰি ইয়াত মাইনাস হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব cos square beta হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব root over 1 plus cos
বিটা হোল স্কোয়ার হব 1 মাইনাস কস স্কোয়ার বিটা মানে কি হব সাইন স্কোয়ার বিটা হয় এটো 1 মাইনাস cos স্কয়ার বিটা মানে কি হ'ব sin স্কয়ার বিটা হ'ব তাৰপিছত ৰুট ওভাৰ আৰু স্কয়াৰ কিটা কেনসেল গলে ইয়াত কি হ'ব 1 প্লাস cos বিটা বাই তলত কি হ'ব sin বিটা হ'ব তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব 1 বাই sin বিটা প্লাস ইয়াত কি হ'ব প্লাস cos বিটা বাই তলত কি হ'ব sin বিটা হ'ব 1 বাই sin মানে কি হ'ব 1 বাই sin মানে cosec এটো cosec বিটা হ'ব প্লাস cos by sin মানে কি হ'ব cos by sin মানে cot বিটা হ'ব এটো কি হ'ব রাইট হ্যান্ড সাইড বাওপক্ষ ইকুয়াল টু সোপক্যটো সমান হয় এটোৱে হ'ব এনসারটো তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টু ৰুট ওভাৰ 1 প্লাস cot cos theta by 1 minus cos theta plus root over 1 minus cos theta by 1 plus cos theta equal to twice cosec theta এতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইড টু লৈছো root over 1 plus cos theta by 1 minus cos theta plus root over 1 minus cos theta by 1 plus cos theta হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব 1 plus cos theta root over to cancel যাব plus ইয়াত কি হ'ব 1 minus cos theta by তলত কি হ'ব root over ইয়াত root over to তলত আহিব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব 1 minus cos theta into ইয়াত কি হ'ব 1 plus cos theta হ'ব এটো হ'ব ইকুয়াল টু এটো 1 plus cos theta মানে কি হ'ব 1 plus cos theta এটো 1 আৰু 1 টু প্লাস কৰিলে 1 হ'ব cos theta আৰু plus cos theta আৰু minus cos theta to cancel যাব 1 আৰু 1 টু প্লাস কৰিলে 2 হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব 1 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে 1 এ হ'ব root over 1 হ'ব প্লাস মাইনাসে মাইনাস cos আৰু cos to পূৰণ কৰিলে cos স্কয়াৰ theta হ'ব বাই তলত কি হ'ব 2 বাই root over 1 minus cos square theta মানে কি হ'ব root over sin square theta হ'ব equal to root over আৰু sin to cancel যাব তলত কি হ'ব 2 by sin theta হয় 2 by sin মানে কি হ'ব 1 by sin theta মানে ইয়াত 2 cosec theta হয় এটো 2 cosec theta হয় right hand side এটো 1 by sin মানে কি হ'ব 1 by sin মানে cosec theta হ'ব আৰু লগত 2 আছে 2 হ'ব এটোৱে হ'ব এনসারটো Question number 7 root over sec theta plus 1 by sec theta minus 1 equal to cot theta plus cosec theta এটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাও এটো হ'ব লেফট হ্যান্ড সাইড টু আমি লম পৰিমেয় দুই পক্ষক আমি পৰিমেয়কৰণ কৰিম এতিয়া root over ইয়াত কি হ'ব sec theta plus 1 into ইয়াত কি হ'ব sec theta plus 1 হ'ব তাৰ পিছত তলত এতিয়া কি হ'ব তলত sec theta minus 1 পৰিমেয়কৰণ কৰিলে এটো হ'ব sec theta plus 1 হ'ব আমি দুই পক্ষক sec theta plus 1 এৰে পূৰণ কৰি পাম এতিয়া ইয়াত কি হ'ব root over এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব sec theta plus 1 all square হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব তলত এটো sec square theta into a sec square theta হ'ব প্লাস মাইনাসে মাইনাস 1 ক স্কয়ার কৰিলে 1 এ হ'ব যেহেতু sec square theta minus 1 square equal to কি হ'ব tan square theta হ'ব ইয়াত কি হ'ব sec theta plus 1 হ'ব root over আৰু square to cancel গলে sec theta plus 1 হ'ব তলত ইয়াত কি হ'ব sec square theta minus 1 equal to কি হ'ব root over ইয়াত tan square theta হয় তাৰ পিছত এটো root over আৰু square to cancel যাব cancel কৰিলে ইয়াত কি হ'ব sec theta plus 1 by তলত কি হ'ব tan theta হয় এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sec theta by tan theta plus এটো tan theta হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত কি হ'ব 1 by tan theta হয় 1 by tan theta হ'ব এটো হ'ব sec theta by tan theta sec theta মানে কি হ'ব sec theta মানে 1 by cos theta হ'ব তাৰ পিছত tan theta মানে কি হ'ব sin theta by তলত কি হ'ব cos theta হ'ব প্লাস ইয়াত কি হ'ব 1 by tan মানে কি হ'ব 1 by tan মানে cot theta হ'ব তাৰ পিছত এটো হ'ব cos আৰু cos to cancel গলে ইয়াত কি হ'ব 1 by sin theta হ'ব প্লাস ইয়াত কি হ'ব cot theta হয় তাৰ পিছত 1 by sin মানে কি হ'ব 1 by sin মানে cosec theta প্লাস ইয়াত কি হ'ব cot theta হ'ব right hand side বাওপক্ষ ইকুয়াল টু সোপক্যটো সমান হয় তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 to sin square theta by cos square theta plus cos square theta by sin square theta equal to 1 by sin square theta cos square theta minus 1
এতিয়া আমি বায়ু প্ৰক্ৰিয়াটো লম বায়ু প্ৰক্ৰিয়াটো ললে এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব পূৰণ হলে ইয়াত কি হ'ব sin to the power 4 theta plus ইয়াত কি হ'ব এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে cos to the power 4 theta by ইয়াত কি হ'ব sin square theta into ইয়াত কি হ'ব cos square theta হ'ব এতিয়া আমি a square plus b square উত্তৰমতে কৰিম ইয়াত কি হ'ব sin square theta plus cos square theta all square হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব 2 sin square theta into ইয়াত কি হ'ব cos square theta হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব sin square theta into ইয়াত কি হ'ব cos square theta হ'ব এটো sin square theta plus cos square theta মানে কি হ'ব 1 হ'ব 1 square minus 2 sin square theta into ইয়াত কি হ'ব cos square theta হ'ব তলত কি হ'ব sin square theta into ইয়াত কি হ'ব cos square theta হ'ব তাৰপিছত 1 ক স্কয়াৰ কৰিলে 1 এ হ'ব 1 ক স্কয়াৰ কৰিলে 1 এ হ'ব তলত কি হ'ব sin square theta into cos square theta হ'ব minus এটো 2 sin square theta into cos square theta হ'ব তলত কি হ'ব sin square theta into cos square theta হ'ব তলত এতিয়া only ইয়াত কি হ'ব 2 হ'ব এটো আৰু এটো কেনসেল গলে only ইয়াত কি হ'ব 2 হ'ব তলত কি হ'ব 1 minus sin square theta into cos square theta হ'ব ইয়াত 2 আছিল minus 2 হ'ব এটোৱে হ'ব right hand side এটো হ'ব sin square theta আৰু sin square theta cancel যাব cos square theta cancel যাব 1 by sin square theta plus cos into cos square theta minus 2 হ'ব left hand side equal to right hand side তাৰপিছত question number 9 to sin theta into cos theta 90 degree minus theta plus cos theta into sin 90 degree minus theta equal to 1 question number 9 to বাও পক্ষটো টম left hand side to sin theta into cos theta 90 degree এতিয়া ইয়াত কি হ'ব আমি জানো যে cos 90 degree minus theta equal to sin theta হ'ব sin 90 degree minus theta equal to cos theta হয় এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin theta cos 90 degree minus theta equal to কি হয় sin theta হ'ব এটো sin theta plus এটো cos theta হ'ব sin 90 degree minus theta হলে কি হ'ব cos theta হয় equal to এটো sin to কি হ'ব sin square theta plus cos to cos square theta হ'ব sin square theta plus cos square theta to কি হ'ব 1 হ'ব এটো কি হ'ব right hand side বাও পক্ষ equal to সোপক্ষটো সমান হয় question number 10 1 by sec theta minus tan theta minus 1 by cos theta equal to 1 by cos theta minus 1 by sec theta plus tan theta এতিয়া আমি বাও পক্ষটো লম ইয়াত কি হ'ব 1 by sec theta minus tan theta minus 1 by cos theta হ'ব এতিয়া এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব ইয়াত কি হ'ব ইয়াত sec theta plus ইয়াত কি হ'ব tan theta হয় এটো আৰু এটো পূৰণ কৰিলে sec theta minus tan theta হ'ব এতিয়া তলত কি হ'ব তলত এটো sec theta minus ইয়াত কি হ'ব tan theta তাৰপিছত তলত কি হ'ব sec theta plus ইয়াত কি হ'ব tan theta হয় তাৰপিছত minus 1 by cos theta মানে কি হ'ব 1 by cos theta মানে sec theta হয় তাৰপিছত ইয়াত কি হ'ব sec theta ইটো sec theta plus tan theta হয় তাৰপিছত তলত কি হ'ব sec into sec square into sec square theta minus plus minus minus tan square theta হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব sec theta হয় যেহেতু sec square theta minus tan square theta মানে কি হ'ব 1 হ'ব এটো sec theta plus tan theta by তলত sec square theta minus tan square theta মানে 1 হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব sec theta হয় এটো sec theta হ'ব এটো এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sec theta plus tan theta এটো আৰু এটো কেনসেল যাব ইয়াত প্লাস আছে ইয়াত মাইনাস হ'ব তাৰপিছত only ইয়াত কি হ'ব tan theta হ'ব এটোৱে হ'ব left hand side to এতিয়া আমি right hand side to উলিয়াবলৈ হলে ইয়াত কি হ'ব 1 by cos theta minus 1 by ইয়াত কি sec theta এটো sec theta plus tan theta হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব sec theta 1 by cos theta মানে sec theta হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব sec theta plus tan theta হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব তলত এটো sec theta plus এটো প্লাস হ'ব tan theta into ইয়াত কি হ'ব sec theta minus
minus tan theta hobo equal to yat ki hobo sec theta minus etu aru cancel jabo only yat ki ase sec theta plus etu minus asile tan theta hobo etu tan theta hobo yat plus hobo tar pisot etu cancel jabo only yat ki hobo tan theta hobo etu right hand side eteke left hand side equal to right hand side বাওপক্ষ equal to সোপক্ষটো সমান হয় question number 11 sec square alpha cosec square alpha equal to tan square alpha plus cot square alpha plus 2 এতিয়া আমি left hand side to লৈছো sec square alpha into cosec square alpha হ'ব তাৰ পিছত 1 by sec মানে কি হ'ব 1 by cos square alpha into 1 by cosec মানে কি হ'ব cosec square মানে sin square alpha হ'ব equal to etu 1 হ'ব etu aru etu ইয়াত কি হ'ব cosec square alpha ইয়াত কি হ'ব sin square alpha হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব etu sin square alpha plus cos square alpha হ'ব 1 মানে কি হ'ব 1 মানে sin square alpha plus cos square alpha হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব sin square alpha into ইয়াত কি হ'ব cos square alpha হ'ব এতিয়া আমি ভাগ ভাগকে লিখিম ইয়াত কি হ'ব sin square into sin square alpha by তলত কি হ'ব sin square alpha into cos square alpha হ'ব plus ইয়াত কি হ'ব cos square alpha by তলত কি হ'ব sin square alpha into cos square alpha হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এটো sin আৰু এটো sin টো ক্যান্সেল কৰিলে তলত কি হ'ব 1 by cos square alpha plus এটো cos আৰু এটো cos টো ক্যান্সেল যাব 1 by তলত কি হ'ব sin square alpha হ'ব 1 by cos মানে কি হ'ব 1 by cos মানে sec হ'ব sec square alpha plus 1 by sin মানে কি হ'ব cosec square alpha হ'ব তাৰ পিছত sec square alpha মানে কি হ'ব 1 plus tan square alpha হ'ব plus 1 by ইয়াত কি হ'ব cosec square alpha মানে 1 plus cot square alpha হ'ব 1 plus cot square alpha মানে cosec square হ'ব তাৰ পিছত 1 plus tan square alpha মানে sec হ'ব এতিয়া এটো 1 আৰু 1 টো প্লাস কৰিলে 2 হ'ব এতিয়া তলত কি হ'ব tan square alpha plus cot square alpha 1 আৰু 1 টো প্লাস কৰিলে 2 হ'ব right hand side বাওপক্ষ equal to সোপক্ষটো সমান হয় তাৰপিছত question number 12 tan square a minus tan square b equal to sin square a minus sin square b by cos square a cos square b এটো হ'ব tan square a মানে কি হ'ব sin square a by তলত কি হ'ব cos square a হ'ব sin by cos মানে কি হ'ব tan হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব sin square b by তলত কি হ'ব cos square b হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব ইয়াত কি হ'ব sin square a into ইয়াত কি হ'ব cos square b minus এটো আৰু এটো পূৰণ হ'ব ইয়াত কি হ'ব cos square a into ইয়াত কি হ'ব sin square b হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব তলত cos square a into ইয়াত কি হ'ব cos square b হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin টো কমন লম ইয়াত কি হ'ব sin square a ইয়াত 1 minus এটো 1 minus sin square b হ'ব minus ইয়াত কি হ'ব 1 minus sin square a হ'ব into ইয়াত কি হ'ব sin square b হয় তলত এতিয়া কি হ'ব তলত cos square a into cos square b হ'ব equal to ইয়াত কি হ'ব sin square a into ইয়াত কি হ'ব minus ইয়াত sin square a into sin square b হ'ব minus ইয়াত sin square b plus ইয়াত কি হ'ব sin square a into ইয়াত কি হ'ব sin square b হ'ব তলত এতিয়া কি হ'ব তলত cos square এটো cos square a into ইয়াত কি হ'ব cos square b হ'ব এটো cos square b হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এটো আৰু ইয়াত প্লাস আছে ইয়াত মাইনাস আছে এটো আৰু এটো ক্যান্সেল যাব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব sin square a minus sin square b by তলত কি হ'ব
cos স্কয়ার a ইনটু ইয়াত কি হ'ব cos স্কয়ার b হ'ব রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড বাওপক্ষীয় ইকুয়াল টু সোঁপক্ষীয়টো সমান হ'ব এটোৱে হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো